टाइम हेई गलानी पण केई गुटे आसुना ना आज भांगो पार्टीटा होबो ना केई जाय आगुनी मत ओय गॉड ये देखा मत पळेवा अच्छा भाई आम पिला माने कांटी बाल्टी काई भांग पत्र काई बोले काडे आसीबे 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 अपेक्षा करो अपेक्षा करो अपेक्षा करो आसीबे आसीबे टाइम हेई गई आसीबे जणे जणे करके आसीबे 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 Oh no! Hey! Bhajan! Hey Nio Bhajan! Hey Nio Bhajan! Hey Nio! Bhajan? हां एक दुई तीन Huh? एक Oh no! तीन Hey! कौन बे आलू ने क्या डाला आलू आलू नहीं चढ़ा बे ओके भागो भी आना अच्छा अच्छा बे फोन लगाओ तबु फोन लगा हेलो हाँ केही दिबे हाँ हाँ हे जाउची जाउची लगे भाई राजी होलेनी हाँ 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 हे गने गने हाँ हाँ जाउचु जाउचु मु आसी गले सब रको जिंस नै के आ जल्दी आ खाइबा हां ऐसे लेट बोलो भाईजान मु सब रको घेनी आनी आना आना हाँ हाँ अरे तुम्हें इतना देरी करछो है ए रोइजा ए भांगो आसी गलानी रो आ बालू देखी की वाह चला वे बालू जल्दी से चलो जल्दी ओहो Oh no! दे डाली दे भाई दे मसला 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 हां हां मसला रोई जा बड़ी सारे हां ये मसला ठीक है आसी अरे मसला ठीक है दे मसला आ मसला दे हेला रे यार ग्लास हाँ भाई आन तो हाँ हे भाईजान यो हे हां भाईजान
ରୁହ ରୁହ ମତେ ଟିକେ ଚଢୁ ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବି भाईजान आवड़ी गिड़ी गए Oh no! मिलिबो 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 रो भाईजान ताले मु जाउची जा 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 अरे जाऊनी जिबू देखि चाहि जिबू नन केडी गोली पड़िबू देखि के जिबू Oh no! हेलो हेलो गुड्डू भाईजान केडे गले हां से ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ପିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ आज पूरा दुकान पर जा से तो आसीबा कथा हां से 10 मिनिट रे जाउଛନ୍ତି हो तांको नाकी कोन फळ नेबी सेऊ अंगूर आउ बेदना कदली नड़िया एगुड़ा सब किछि नवा दरकार नै आउ खाली टिके मांस कसा आ चिकन पकोड़ा टिके को बेसी में कम सम खटे नै जाइतियो आउ तथापि केते 200 250 ग्राम पाखा पाखी अरे एते नव ना तथापि नव आउ 5 किलो खंडे आउ हो 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 ताहले हो रहिली हां अरे नहीं रे पुओ तू बरे अरे तू भाई तो मैं तो पीड़ो से चले पारियोनी अरे चले भी मो तू बस रे बस चलो हां क्या साइज माइज करिबा ये करिबा ना पेल आगु को पेल पेल रे Oh no! हाँ बस 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 भाई बस 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 पकोची छिटी रिम झिम पानी बरसती नुआ गीत नहीं है वर्षा पकोची छिटी अरे पकड़ी का प्लान है या गिने पटकता नहीं है पकड़ी बचता नहीं भाईजान अभी भी जिंदा है भाईजान सवेरा खाली लाइट लाइट देखा होगी किसी देखो लाइट देखो तावड़े छुआ के रहो भाई तू पड़ी आइचु अबे हे बे पड़ी थी ने गुल्लो गुल्ला खा वे ने गुल्लो गुल्ला खा वे तो कौन करछु बे सो बे पाडुछु कौन बे आवाज आसछु बे गुल्लो गुल्ला खाओ शक्ति बढ़ाओ ने गुल्लो गुल्ला टिके खाई दे
गुल्लुगुल्ला खाओ शक्ति बढ़ाओ ने खाओ 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 भाई खाओ शक्ति बढ़ाओ गुल्लुगुल्ला खाओ शक्ति बढ़ाओ ମୁଁ ମନା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନି ମୋ କଥା ମାନୁନି ତ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବି ତମେ ଗୋଟେ ଅତି ନିଶା ଚଢ଼ିଛ रो चले चलो କରୁଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନି ମୁଁ ଚଲାଉଛି ପକେଇ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ କରିଦେବି ନା ନା ତମେ ଚଲାଉନି चला दुकान पे जाते ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଯିବ ହଉ ଚାଲ ଭାଇ କ'ଣ ତମେ କହନା ମୋ ଉପରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛ ମୁଁ ତ ଦୁର୍ବଳ ମାନେ ଚାଲୁଛି ଦୁର୍ବଳ ହଁ ଭାଇଜାନ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଳେଇଥିଲେ ହଁ ଆସୁ ଟିକେ କଷ୍ଟମର ଭରି ହଉଛନ୍ତି କଣ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ହଁ ସେ ଆସେ ଟିକେ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଡାକ କେତେ ଟାଇମ୍ 12:28 ହେଲାଠୁ 11ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ ମାରୁଥିଲି ଏତେ ବୋଧେ ଆସିଲାନି ହଁ ସେ ଆସୁ ଆମେ ଟିକେ ରଜ ଧରନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର ଭରି ହେଇଗଲେ ଭାଇ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଆସିଲାନି ଆମର କଷ୍ଟମର ଭରି ହଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ହେଇ ତ ଆସିଗଲେ ଭାଇଜାନ ଆସିଗଲେ କାହା ଦୋକାନ ପୂଜା ହବ କହୁଥିଲୁ ହଁ ଆଙ୍କରି ଭାଇ ପୁରା ଭାଇଜାନ ଆଙ୍କରି ଦୋକାନ ପୂଜା ଭାଇଜାନ ଜଲ୍ଦି ଆସ ଲେଟ୍ କରୁଛ ଚୁପ୍ ଭାଇ କାଇଁ କୋ ନିଜେ ବୁଡ଼ି ହଁ ଭାଇଜାନ ମୋ ପାଇଁ ସେ ହାବାକୁ ଚିରି ଯାଏ କହିଛି କାଇଁ କହିଛି ହଁ ବଢିଆ ଏଇ ଦୋକାନ ତ ତାଳି ମାର କଟୁନି ହଁ କଟିଗଲା ଏଇ କଟିଗଲା ଛାଡ଼ ଦେ ରଖ ହେଇଗଲା ତମ ପୂଜା ଆମ ଜିନିଷ ସବୁ ଆଣିକି ରଖୁଛ ତ ଏଇ ପକୋଡ଼ା ଏକା ଖାଇବା ଭଲସେ ପକୋଡ଼ା ଏକା ଖାଇବା ଭଲସେ ବି ଖାଇବା ହେଲା ମାଉଁସ ଆଣିଛ ନା ମାଉଁସ ମାଉଁସ ବି ବସିକି ଖାଇବା ହେଲା ଆରେ ମାଉଁସ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ହବ ନା ଭାଙ୍ଗ ପାଖ ରହିଛ ଚାଲ ନା ହଉ ଆଉ ପିଆନି ଚାଲ ଖାଇଦେବା ହଁ ବାସ୍